Okay. Oy, Ladin. Ladin. Kupal ka ba, boy? Basta ka ini. Contest. Princess Rosales. Tony. Teko Princess. Tidak terlihat kan? Teh tujuh. Oy, naribang dito alni. Ladin di pasang di ulog sa mana? Ilana siriku dia. Siriku dia. Coba perang. Last 5 minutes. Ben. Naik kawasan. 15 to shoot. Lijan Ponces 2 points batiknya. Ladin to Rigo. Pencawan dari Rigo, perhatian Rigo. Arah Andi. Oke, Kontestor Pauli Ladin Angguran last 3 minutes. Udin arah videoin Udin arana videoan ko ni Udin nindutan niya arah din Chato matik Rigo gimana Alpe dibalik ang pare nilirit ko mislo mo lang pero matik wala nakuha ni Rigo gimana Alpe kanindot ka foul ka Alpe sorry lang nice ka Alpe last 3 minutes pinapay bantay nilulog bagian matek 2 points pre lingin pre pinagpidyo na pre lingin pre Ladin iskinan Ladin